o kun tɛ mɔgɔ si bolo o y'a sɔrɔ hali armée tɛ Côte d'Ivoire ninnu ni fɛnw na gendarmerie de tun bɛ Niger gendarmerie de tun bɛ Burkina gendarmerie de tun bɛ nin bɛɛ kɔnɔ armée fitinin tun bɛ Sénégal parce que base militaire française bɛ yen u ye armée fitinin dilan k'a bila yen n'o tɛ armée tun tɛ nin si kɔnɔ armée k'a dafa k'a minɛnw dafa o tun b'anw dɔrɔn de bolo Mali kɔnɔ yan donc Russiw n ko fili kɛra mun na Russiw ni Américains tun bɛ ɲɔgɔn na o y'a sɔrɔ Américains sigilen bɛ u ka base a sigilen bɛ Éthiopie ani Somalie gunnen bɛ ɲɔgɔn na Russiw bɛ Somalie Américains bɛ Éthiopie c'était les deux puissances militaires les plus fortes du monde u ɲɛsinnen bɛ ɲɔgɔn na donc bɛɛ b'i ka arme perfectionné ta k'i sigi alors Russiw ka arme perfectionné avion de combat là c'était les MiG-21 o bɛ bɔ Américains ka F-15 de ma donc u bɛɛ y'i sigi Russiw ka base mun bɛ yen k'u b'u ka MiG-21 bila ka taa di u yɛrɛ ka sɔrɔdasiw ma Somalie o de embalelen minnu bɛ deli ka minɛn ci matériel militaire ci Afrique olu ɲɛna ko Mali ni Somalie bɛɛ ye kelen ye u y'o bɛɛ bila ka na Mali de la donc c'était des armes pour combattre l'armée américaine o de nana par erreur u selen kɔfɛ Mali la Russiw ka mɔgɔ minnu bɛ Somalie u ka armée mɔgɔw ko an ka minɛnw dun ko non an y'a ci aw ma ko non a ma ci o kɔfɛ de u y'a dɔn k'a nana Mali de la Somalie ani Mali de ɲagamin'u bolo o ɲagamin'u bolo u yɛrɛ tun t'a fɛ Américains ka bɔ o ɲagamin kalama u bolila ka na yan Madame Maréchal Gréchamp ko a nana ko Mali k'a lasegin Musa ko non nin tɛ segin tugun koyi Musa ma sɔn wɛrɛ ci aw ka mɔgɔw ma aw bɛ nin to yan an b'a san wari t'an bolo a ye kalana min dɔr ta kalana dira Russiw ma ten président Musa de y'o kɛ tabarikala an bɛ mɔgɔw bila ka taa former o de la u ye mɔgɔw bila ka taa former o la Musa yɛrɛ da de ko ne ma a bɔlen kaso la a ko ale ye manœuvre militaire kɛ ni avion ye ko Russiw ka chef d'état-major ko ale ma a ko i ka pilotes n'i y'a bɔ Israéliens na i ka pilotes ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ tellement ils sont bien formés o kɛra Musa ka waati la Musa de da y'a fɔ ne a sara bi n tɛ nkalon da la tellement ils étaient forts u tun bɛ français aviation militaire la jɔ à la frontière entre le Mali et le Sénégal aw t'an ka jamana survoler nin bɛɛ tun bɛ kɛ o donc démocratie nalen ka kuma duman fɔ diɲɛ k'a mɛn tɛgɛrɛ k'a f'i kun o y'an ka fanga bila 92 an ka tiɲɛ fɔ a kun fanga a kalifalen bɛ Alpha n'a ka mɔgɔw de la olu de nana ka sɔrɔdasi ko non coup d'état ko man ɲi puisque Musa tun ko man n'u ye an ka armée yɛrɛ in kɛlɛkɛminɛn minnu b'a bolo n'u b'anw yɛrɛ bagabaga n'a ye yan an k'o bɔ an bolo sa o man ɲi France ye 3 mois de kɛ a bɛ f'o ma ko désarmement u bɛ ka Mali équipement bɛɛ démonter k'a bɛɛ tiɲɛ 3 mois k'a bɔ Kidal u nana ci dɔw taara ci Katibugu Kulukoro artisan minnu bɛ yen olu bɔra ne fɛ yen hala tɛ 10 jours bɔ u y'anw bila an ye u ni minɛnw bɛ na u ni fɛnw bɛ na an bɛ nin dilan ni arme kama an b'a démonter cogo min an b'a transporter cogo min anw tun t'a dɔn effectivement anw tun b'a u yɛrɛ b'a fɔ anw ye ni nin kelen cira a bɛ Bamako ci u b'a démonter k'a tila ka se k'a ci dɔɔni dɔɔni fo ka arme puissance ban o la don la n delila k'a fɔ Musa de y'o fɔ n ye a ko Tamanara 7 les accords de Tamanara 7 90 a ko a ma kɛ ko Mali mago bɛ accord la ani rébellion cɛ dɛ ko nkalon don k'u ye rébellion wuli ale ko Kadhafi ma Alger Kadhafi bɛ kuma arabukan na Ben Jedid b'a fɔ ale ye tubabukan na ale bɛ kuma tubabukan na Ben Jedid b'o fɔ Kadhafi arabukan na ko hali interprète tun tɛ yen nin kuma fɔ Musa ma sa dɛ bi ko ne a sara n'o tɛ n'aw ye n ka vidéo kɔrɔw mɛn aw b'a ye a kɔnɔ a ko o don k'ale ko Kadhafi ma n bɛ taa Bamako ne ma na négocier rébellion tɛ ne fɛ yen Touareg minnu b'u fɛ yen n'a ka di u ka wuli u ka kɛlɛ kɛ e de bɛ k'u bila kɛlɛ la e de bɛ ka Mali bon bon n bɛ don Bamako sini ni ye marifa kunkan kelen bɛ Kidal n'i y'a mɛn kɛlɛ tɛ kɛ ne ni Touaregiw cɛ dɛ olu ka dɔgɔ n bɛ Tripoli ci k'an to Bamako n'i ye cɛ y'a kɔrɔbɔ président Musa ko ten k'ale wulila Ben Jedid ko Kadhafi ma a la mɛn arme b'a bolo ne de b'a dɔn n'a y'a ci la a bɛ Tripoli ci a dabila o de la Kadhafi tilara k'a fɔ bon vraiment
ne sɔnna mais ka denmisɛnw hakili sigi n'an ma accord dɔ signé u ɲɛna n'u taara i b'u minɛ k'u bɛɛ faga accord signé kun kɛra de u kana minɛ ka faga n'o tɛ a ma kɛ ko se b'u ye militairement o ye nkalon ye tabarikala donc sisan faransi nana n'a ye ninnu nadon an ka faransi yɛrɛ na kun b'a fɔ dɛ u nana u ye Kidal ta k'a di Touareguw ma Mɛnɛla ma u ye yen sumaya n'o tɛ jihadisme bɛ yen fan fɛ o n ko Iyad Agrali sigilen bɛ Algérie frontière la o ni Kidal ka surun mais u tɛ opération kɛ Kidal kɔnɔ Amadou Koufa bɛ taa fɛ yen a tɛ se Kidal ma u ye kɛlɛ transporter ka na anw fan fɛ yan n'u ye Mali ci k'a fanga dɔgɔya f'an b'an yɛrɛ ɲini Kidal sumalen t'u bolo wa n'u Kidal wulila o tuma k'u b'u ka indépendance ta k'a sɔrɔ jamana yɛrɛ t'an bolo yan dun jɔn b'a fɔ k'a tɛ kɛ a bɛ kɛ o donc o plan de tun bɛ Faransi bolo fo an ka ci Mali ka ci yan fan fɛ Kidal sumalen u bɛ ka yen kɔlɔsi mɔgɔ tɛ se yen ma donc Kidal b'a ka indépendance ta c'était tout o plan de tiɲɛna nin bɛɛ kɔnɔ ni ne kun ye plan yɛrɛ ni ne ye plan yɛrɛ ye o mais a y'a lajɛ munna kɛlɛ daminɛna Kidal mugu kelen tɛ ci ye i t'a mɛn ko jihadiste ye mɔgɔ kelen faga ye tuma bɛɛ faga yɔrɔ wɛrɛ de a tɛ se pourquoi olu dun bɛ yan et puis mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ 5,000 soldats 5,000 personnes satellites b'aw bolo ne donn'u ka QG kɔnɔ 45 à peu près 45 ordinateurs a bɛ satellite dɔ ta a bɛ Mali bɛɛ ye Faransi ka QG min tun bɛ Gao n donn'a kɔnɔ à l'occasion avion dɔ de la ka bin désert kɔnɔ mɔgɔ caman sara la et moi en tant que ministre de la justice ne taara min wulila Burkina fo a binna donc an taara o de la et à cette occasion n'an y'a visité mais a gradelenba tun ye capitaine de ye c'est tous des jeunes de 18 à 23 24 ans ils sont contents satellite b'u bolo hali n'i ye berger bɔtɔ ye i ka dugu la u b'a grossi i b'a lajɛ hali i bɛ ba si i b'a fɔ a si ye jɛman ni finman ɲagaminen i b'o bɛɛ ye k'i to yen i b'a bɛɛ ye mais o b'i bolo o e bɛ se k'o bɛɛ ye o moto 100 bɛ bɔ cogo di ka yala o espace kɔnɔ ka taa dugu ci e t'o kalama kabako don bon mɔgɔ 5,000 b'i bolo ni équipement bɛɛ b'e bolo o tuma an b'a fɔ n ko pendant 10 ans Mali yɛrɛ armée ka kɛ 0 o tuma pendant 10 ans 5,000 soldats français avec tous les équipements qu'ils ont mɔgɔ soldats 500 ni kɛlɛkɛminɛn ni nin dɔnniya bɛɛ b'u la kɛlɛ la olu dɛsɛra mototigi gansan na o tuma Faransi a bɛ maa dabali ban Abdramane nin yɔrɔ in na ɲininkali jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an ka cɛkɔrɔba la yanni an ka don police territoriale kɔnɔ micro voilà Abdramane Sissoko Ouagadougou. Me faut lasser PCFM lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma. Tabarikala. Le charmant public est là également. Me faut lasser olu bɛɛ lajɛlen ma. Ni Ala sɔnna. Me faut lasser an ka invité ma n'o ye maître Mohamed Ali Bathily. Siga t'a la. Ministre Mohamed Ali Bathily. A ko k'a bɛ tiɲɛ fɔ o ma bari ne la parce que ne b'a dɔn ni o de ye n'a tun ye dɔwɛrɛ fɔ o de tun bɛ bari ne la. Tabarikala. Mais ne b'a bɔ a bɛ ka kuma min fɔ force Barkhane ka ko la. Maître Mohamed Ali Bathily ni Barkhane kɔni i ka kuma b'a jira ko ça a été un échec. Ayiwa bi Mali bɛ se ka mun kɛ walasa Barkhane bɛ ka taa nɔ ka mun fossé mun to yen nɔ a bɛ place mun na o bɛ se ka combler cogo min na. Bon ne bɛ ka mun fɔ maliyɛnw ye fɛn bɛɛ ye tamaseere ye o fɛn bɛɛ ye tamaseere ye n ko ne m'a fɔ dɛ tubabuw ni américains u bɛɛ ko Russie soldat 1000 de bɛ Mali kɔnɔ. U y'a fɔ. U ko Wagner mɔgɔw don an k'a kɛ. Des milliers. Ko 1 millier. 1 millier. Mɔgɔ 1000. O tuma kalo 2 kɔnɔ Russie mercenaire wo gouvernement ka sɔrɔdasi o kalo 1 kɔnɔ olu 1000 sera ka tubabuw ka santan 5,000 bɛ yan olu sera ka baara mun kɛ tubabuw ka sɔrɔdasiw ma se k'o kɛ kalo 2 kɔnɔ. A bɛ mɔgɔ bila i k'i yɛrɛ ɲininka. Donc an bɛ to olu ka to an fɛ yan an ka faga ani mercenaires kana an ka kisi jɔn da ka d'an na bɛɛ b'i kisi de ɲini o tubabuw ta in tɛ kuma yɛrɛ ye ne yɛrɛ tɛ nin jaabi parce que ne bɛ kuma yɔrɔ min na Rusiw ka nali tamaseere ye mun ye est-ce que sɔrɔdasi caman mun fana b'anw fɛ yan Rusi 1000 bɛ se baara la ka tɛmɛ olu kan wa.
o fana ye ɲininkali de ye an bɛ k'a fɔ Faransi sɔrɔdasi 5000 ni équipement bɛɛ b'u bolo u dɛsɛra ka yɔrɔ minnu libéré bi mɔgɔw bɛ ka segin ye o tɛ tiɲɛ ye o tuma ni Rusi 1000 sera k'o kɛ kalo 2 kɔnɔ an ka armée fana ye mɔgɔ 10,000 ye olu fana bɛ dɛsɛ k'o kɛ wa an bɛ ɲɔgɔn ɲininka o la n'u dɛsɛr'o la o tuma an b'an ka armée ɲɛmɔgɔw ɲininka aw fana labɛnnen bɛ cogo di mun kan b'aw da mun kan b'aw da ni ninnu ye dunanw de u ka jamana tɛ u fa jamana tɛ jamana kanu yɛrɛ t'u la olu kana wari de nɔfɛ ni wari ye ninnu na so la aw ka jamana aw musow bɛ aw denw bɛ aw faw bɛ aw bɛɛ bɛ yan aw balimaw bɛ yan aw mɔgɔ 10,000 aw bɛ dɛsɛ ka ninnu ka baara ɲɔgɔn kɛ mun a fana ye ɲininkali dɔ ye donc an kana dɔ fɔ Faransi dɔrɔn ma an k'an labɛn tabarikala Rusiw ka nali b'o de ko fɔ Jago Kebe e ka ɲininkali bɛ kɛ jumɛn ye nin sira in fɛ yanni an ka don police territoriale kɔnɔna la micro voilà nin sira in fɛ ne ka ɲininkali bɛ kɛ min ye ka ɲɛsin maître Bacili ma donc ale y'a yira sisan Faransi bɛna taga donc ne bɛ fɛ k'a dɔn nafa sɔrɔ sira la Faransi ka taali bɛ se ka mun de se an ma nafa ta fan fɛ bon nafa ta fan fɛ an b'a fɔ Faransi ka taali halisa i ka sɔrɔ kilancɛ bɛ mun ka banki kɔnɔ an ka sɔrɔ bɛ yen a bɛ yen dɛ banque de France an tɛ CFA dun wa n'i bɔra sa i tɛ CFA dun a dun kan ye mun ye i ka jamana sɔrɔ a bɛ jago fɛn o fɛn kɛ a nafolo kilancɛ bɛ Faransi ka banki kɔnɔ a bɛ yen dɛ namara t'o la o de y'a kɛ Faransi a tɛ CEDEAO la o mais a bɛ UEMOA la puisque o ye institut monétaire de donc a donna ni o da de ye ka Mali kɛlɛ o UEMOA yɛrɛ tɛ CEDEAO la puisque CEDEAO yɛrɛ b'a ka wariko kibaruya ɲinina fɔlɔ o ma ban u k'o bɛ ECO mun créé Faransi ban ka t'i sen don o la Abidjan ko CFA bɛna kɛ ECO ye Anglais jamanaw yɛrɛ ko ye ni manamana kaɲɛjɔ ye Faransi da don ka ECO ko kuma la olu an bɔra ni ECO ye CEDEAO de kɔnɔ munna Alassane bɛ Faransi bila ka taa k'ale bɛna CFA yɛlɛma ka kɛ ECO ye i b'a fɔ ni anw ko an bɛ wari mun dilan an yɛrɛ ye Faransi b'a fɛ k'i sen don o fana la alors que an ma Faransi ɲininka k'i sen don a la donc Faransi t'a fɛ k'i sen bɔ farafinna jamanaw la f'a da jelima parce que n'a y'o kɛ a bɛ segin kɔfɛ tubabu jamanaw cɛla a bɛ segin a kɔfɛ a seginnen a kɔfɛ o bɛ mun yira a ka entreprises fangaba tɛna y'u la n'i y'a lajɛ n ko Air France m'a fɔ a bɛ vol reprend wa mun na parce que Mali de ye jamana ye jamana kelen min bɛ farafinna tile bi yan fan fɛ n'u bɛ vol 2 kɛ tile kɔnɔ Air France oui tile 2 vol 2 et ou ka bénéficie 50% de leur vol a bɛ sɔrɔ Afrique de l'Ouest vol de kɔnɔ donc Mali kelen de la u bɛ vol 2 kɛ tile kɔnɔ n'u ka yɔrɔ datugu tɔw ma girin Mali marché kan wa Maroc ma ta daminɛ wa Turkish Airlines ma daminɛ wa Mauritanie tɛ mɔgɔw ta ka taa wa Ethiopian ma daminɛ u y'a ye u ka marché bɛ ka bɔ sulo ma u ka entreprise m'a fɔ gouvernement i b'i ka politique la i kana to an ka travailleurs ka taa chômage la parce que an ka bénéfice la ni maliyɛnw tɛna an tɛ bénéfice dɔ bɛ bɔ an ka bénéfice la c'est clair ça diɲɛ ye nafa ko de ye donc an nafa b'u bolo o nafa b'an bolo c'est clair et puis Faransi ye fɛnw ye Mali fɔlɔ la i tun tɛ fɛn mun dɔn k'o bɛ Mali dugukolo jukɔrɔ bi o bɛɛ dɔnna bon nafolo fɛnw don fitininw tɛ sini an bɛna ye pétrole nafa bɛ dɔgɔya mais sini minɛn minnu bɛ ta k'a kɛ batterie ye k'a don fuseau la k'a kɛ mobiliw ni fɛnw na o minɛnw b'anw de fɛ yan ka caya farafinna an bɛ se k'an comparer Zaïre la yɔrɔ dɔ la mina dugu jukɔrɔ nafolo la bon Faransi ba ɲɛna yɛrɛ tuma min ale nana basigi Mali kɔnɔ fo sɔrasiw nana kɛnɛ d'a ma a bɛ se ka ala an ka jamana ci fila ye cogo min ka d'a ye Faransi b'o da de kɔnɔ bon donc ka taa ten k'a kɛ rupture yɛrɛ ye ka ko bɛɛ dabila f'u da jelima hali bɛ Niger Areva ye Niger uranium bɔ nin y'a san 45 ye a fan caman dɔgɔyara sa dɛ uranium tɔ min bɛ yen a gunnen bɛ o bɛ Mali dugukolo de kɔnɔ n'u taara ka bɔ yen a bɛ gɛlɛya dɛ uranium ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ n'a ta dɛ nin bɛɛ de tun bɛ Faransi ka to an fɛ yan nin bɛɛ jate b'a kɔnɔ mais Faransi b'a kɛ ko n'ale nana anw dɛmɛ de a b'a fɛ an k'o de bila an kunna an tɛna ɲɛ ale ka dɛmɛ kɔ mais ale bɛna fɛn mun ta an ka jamana kan o tɛ fɔ o dogolen don mais awa diɲɛ bɛ dɔnniya dɔ de kɔnɔ bi kibaruya foyi tɛ dogo tugun
ali France fukunu an kun tɛ mun dɔn an b'o dɔn ali an yɛrɛ kan donc fɛn dɔw bɛ yen c'est normal ni France taara hali sɔrɔ sira la ne bolo k'a bɛ digi an na tiɲɛba tɛ pays dɔw bɛ yen bi olu fana pɛrɛlen don France fana tun bɛ mɛnlen anw kan parce que a y'a mara o kama a ye jamana caman bali k'i ɲɛsin an na n'a taara bi o jamanaw fana olu fana intéresselen don k'i ɲɛsin an na k'a da u natalen bɛ an ka nin fɛn ninnu kan u n'an bɛ se k'a jɛ k'a baara kɛ cogo min ka France da bɔ a la o yɔrɔ tɛ ne siran n'a ka di français ye u ka taa ne b'a jigi bɛ sunɔgɔ n ka so hali n t'a dɔn ko bɛ yen. Jangine Jara. Mon père ne bɛ fɛ ka ɲininkali min k'i la o ye ni France taara u delila u yɛrɛ b'a fɔ ma ko exécution u ye mun kɛ Bunti. u ye mun kɛ Bunti exécution u ye min kɛ u ka bavure Bunti voilà u ye mugujugu mun fili yen nɔ hakili i delila ka kibaruya dɔ di a kan Bunti k'a jira k'a fɔ mun kɛlen filɛ nin ye Faransi sariya dɔw bɛ yen u nɔ bɛ se ka minɛ an b'a jigiya comme e bɛ sariya dɔn n'u tagali mana taa nin cogoya in na yala an tɛ se k'u nɔ minɛ sabula olu bɛ k'a fɔ ma ko Wagner k'olu bɛ extraction kɛ olu yɛrɛ ye dɔ kɛ anw fɛ yan yala an bɛ se k'u nɔ minɛ wa n'a sɔrɔ accord in ni dan siril'o la. an bɛ dɔ fɔ Wagner ko la an bɛ jaabi mais kunun ne Faransi débat dɔ lamɛn u ka télé kan u ka mɔgɔ dɔ bɛ yen dɔnnikɛla dɔ ko politiki mɔgɔw ka tiɲɛ fɔ olu tubabuw yɛrɛ ye ko jɔn fɔlɔ ye mercenaires daminɛ farafinna tile bi yan fan fɛ. Dominique Villepin ale de y'a fɔ. awɔ Dominique Villepin ale de y'a fɔ. a ko français de fɔlɔ y'a kɛ sa u ka sabali a ko français ka mercenaires américains ka mercenaires halama mɛ u bɛɛ tun bɛ Syrie kɛlɛ la Bachar kama e ko o ma k'olu ma kojugu ye ko ni jamana wɛrɛ mercenaires nana Mali la k'o tɛ kɛ olu dun ka mercenaires bɛ taa kɛlɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛ. Dominique Villepin ye jɔn ye o ka premier ministre kɔrɔ tɛ yan il voulait même être candidat à la présidence Macron tile la ko donc o dogolen tɛ mɔgɔ si la nin jamana bɛɛ bɛ service paramilitaires ta ka baara kɛ n'u ye ko donc France ka fɛrɛ ka mɔgɔw nɛgɛ ni nin kuma ye k'a bɛ nin kɛlɛ de la tiɲɛ tɛ a bɛ fɛn wɛrɛ de nɔfɛ. Dominique Villepin de y'a fɔ ale de y'a fɔ ne y'a suivi awɔ a y'a fɔ donc mercenaire ko tɛ o aw kana sɔn yɛrɛ k'o don aw ka kuma yɛrɛ kɔnɔ Faransi yɛrɛ mercenaires b'a bolo hali sini Faransi de la ka Bob Denard bila ka taa Kérékou attaquer. Bob Denard o ye jɔn ye u ka mercenaire kuntigi dɔ don Faransi yɛrɛ o ye Kérékou attaquer Benin Bob Denard taara ka Comore président wuli a yɛrɛ ka kɛ Comore président ɲɛ pendant 6 mois yanni Faransi ka mɔgɔ tɔmɔ k'o sigi fanga la Bob Denard français don mercenaire don a ka société a ye taa Google kɔnɔ a k'a ɲininkali kɛ aw bɛ Bob Denard ye a sara sisan Faransi yɛrɛ ye nin bɛɛ kɛ an ka farafinna jamanaw kɔnɔ Faransi m'a dɔn o don ko kojugu yɛrɛ don parce que ale bolo n'i ye ko o ko kɛ farafinna a bɛ bɛn bi ni olu bɛ bɔ ni o kuma kelen ye o tɛ bɛn o donc ne t'a fɛ yɛrɛ hali an ka ɲininkali kɛ nin question na an k'a fɔ Faransi ye ni mercenaires ka di n'a man di a k'a yɛrɛ ɲininka Bob Denard n'a ɲɔgɔnna minnu b'a fɛ yen anw de y'u sigi wa maliyɛnw de taara olu sigi yen wa maliyɛnw de y'olu bila ka taa kɛlɛ kɛ nin jamanaw la ani Syrie halama mɛn wa américains ma taa kɛlɛ kɛ Syrie ni société privée ye wa u ye kɛlɛ kɛ Irak ni société privée ye o nin bɛɛ kɛra a bɛɛ kɛra diɲɛ kelen de kɔnɔ an bɛɛ bɛ diɲɛ mun kɔnɔ a kɛra an tile la réseau b'a bɛɛ kan a bɛɛ kibaruya dɔnnen don o tuma o takun k'i bɛ Mali kɛlɛ n'a ye kɛlɛ kun ma fɔ fɛn wɛrɛ don an ka tɛmɛ o kan i ye Bunti mun fɔ a wagati la ne y'a fɔ n ko autorité maliyɛnw de ka kan ka wuli ka dossier constitué ka avocat ta ka dossier constitué n'a bɛ accord kɔnɔ ko ni Faransi sɔrɔdasiw ye mɔgɔ faga Mali la cogo dɔ la k'u tɛ juger a ma fɔ k'u tɛ juger Faransi il relève des tribunaux français n'an ka dossier donna hali sini u bɛ juger Faransi ye a bɛ juger o dɔnnen don u tɛ se k'i ban ka juger n'u ka tribunaux ka compétence ye mun ye n'u ko k'u t'a juger parce que u tubabu damaw don u ni ɲɔgɔn cɛ o fana se b'an ye an b'a fɔ Europe citoyen dɔ ni français don o ye nin kɛ Mali kɔnɔ an bɛ taa cour européenne na a bɛ juger
fɛnw dɔrɔn don an ka dossier dilan dɔrɔn ne bɛ deli ka nin fɔ mais n'i tɛ dossier dilan fo k'i ta kɛ dusula kuma ye réseau kan ɲɔgɔn nɛni ni jama ni hakilinaw bɛ fili a ka fɔ n bɛ se kuma la a ka fɔ n bɛ n ka farin bon o tɛ kɛlɛ kɛ koyi kɛlɛ bɛ kɛ ni papier de ye a bɛ kɛ ni dilanni de ye ka ɲɛsin a kɛlɛ kɛ yɔrɔw la f'i ka se ne ye nin fɔ kabini bondi tuma est ce que mɔgɔ ye ne jaabi mɔgɔ m'a fɔ k'i ye nkalon tigɛ mɔgɔ m'a fɔ k'a tɛ kɛ mais mɔgɔ y'a kɛ wa c'est ça le problème. Ok Abdraman police territoriale kan walima ɲininkali dɔ b'i bolo ka nin yɔrɔ in kuncɛ. Barkan kɔni taara a fɔra ko bɛ taa bi a fɔra ko mɔgɔ 500 mais maître Mohamed Ali Bathily e kɛra ministre ye hakili la 2014 Barkan nana o y'a sɔrɔ e yɛrɛ tun bɛ gouvernement à l'époque mun de ye Barkan jɛ walasa Serval kɔni ye succès mun kɛ bon pas succès mais peut-être victoire mun kɛ pour que o victoire ka se ka combler mun de y'an lase nin ma sinon Barkan bɛ kɛ Serval bɛ kɛ Barkan de tuma min na ne mara ni nin langage tun bɛ ka fɔ à l'époque. Bon ne bɛ mun fɔ Serval o i Barkano i Takubaw nin tɔgɔw si t'anw ta ye u n'anw ma sigi ka nin tɔgɔ fɔ u y'u yɛrɛ kun di ka tɔgɔ mun da u yɛrɛ la ka don an kan o don o tɛ et n bɛ fɛn dɔ fana f'i ye hali bi an bɛ démocratie de la dɛ a ye taa Mali sisan a y'a gouvernement mɔgɔw labɔ a b'o ɲininka n'u bɛ ministère de la défense baara kalama parce que la défense est placée sous le secret. hali bɛ wari mun d'u ma et toi ministre des finances i tɛ se o ka taa lajɛ u bɛ mun k'a la tu vois par exemple ne ɲɛ bɛ sisan o kɛlen bɛ ka dɔ minɛ madame Boire Fili Sissoko k'a ye wari bɔ mais c'est sûr a ye 100 milliards bɔ k'a di ministre des finances ma jɔn ko a k'a bɔ k'a di ministre de la défense ma ministre de la défense ma jɔn ko a k'a bɔ le président de la République. Le président de la République, c'est qui? C'est le président du Conseil national de défense. Allez ni John Betaye, allez avec un ministre de la défense, un chef d'état-major, ou l'autre d'état civil, ou ari di ou de ma, ou ya ke munye ou de pardon, a teta di filimao. Ou mena justifié tout, ou état justificatif ou de dama. Mais au bec kasola, en malien sigilen bɛ ko lajɛ halo kuma tɛ lajɛ ni miiri muso la f'i b'a fɔ i ɲɛji bɛ bɔ nin jamana kɔnɔ parce que baga bɛ ka k'a ma dɛ a fɔra ye nin bɔ i k'a di teriya la jamana la kana di kama a y'a bɔ a y'a di. Mon père nin yɔrɔ ne bɛ ɲininkali dɔɔni k'i la e bɛ ko justificatif min n'olu taara di a ma sisan minnu dira a ma yala n'o olu fana ma kɛ fɛn jɛlen est ce que a fana nɔ t'o la o. Ni ego itara avion sanina ale data la ye papier ou la bon mu avion firima oni ebena primuna yo de dama ale data la droit à les blocato contrôler lui elle n'a que l'aspect comptable elle ne peut pas entrer dans la matière elle-même halata mangan kadon aye arme façon mousan parce que ça c'est secret défense hali bita mina musa k'i bɛ kɛlɛ kɛ n'a ye i jugu man kan k'o dɔn n'i y'o labɔ i ka comptabilité kɔnɔ maliyɛnw b'o b'u nɔfɛ jamana si t'o kɛ tiɲɛ jamana si tɛ yen k'i b'i ka matériel militaire bɔ kɛnɛ kan publiquement ali États-Unis i wari mun don a la i bɛ se k'o facture de bila a bɛ ta n'o facture de ye point barre a tiɲɛ n'a nkalon e tɛ se ka t'o vérifier ministre des finances tɛ se soyons clairs secret défense kɔrɔ de b'a la. Ou ka dossier te don hali k'a fɔ a marché bɛ taa conseil des ministres kɔnɔ k'aw b'a lajɛ a ka gɛlɛn u bɛ mun san dɔrɔn u b'a san u bɛ conseil de défense de kɔnɔ an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye la grande muette n'a wari ko kuma cayara grande muette k'a dayɛlɛ dɔɔni a ka kuma bali a k'a dayɛlɛ a ka kuma parce que kuma ser'u ma koyi ni maliyɛnw b'a fɛ k'u ka wari ta yɔrɔ dɔn a dira yɔrɔ min n'a kuma bɛ taa fɔ o mɔgɔw ka bɔ ka kuma mais bɛɛ b'a miiri ko nin bɛɛ bɛ gouvernement de kɔnɔ ne Bathily da ma don nin na ne ɲininka la n b'a fɔ he ne bila n ka n ka maraka basi dun a kuma ma fɔ n ye mɔgɔ kana n tɔɔrɔ o b'a to ni an bɛ police territoriale ta yala mon père police territoriale yɛrɛ mun de don n'i ye question posée ta ni ko ko n b'a f'i ye peut-être i bɛ mɛn i m'a ɲininka tugun dɛ cogo di parce que ko police territoriale mun de don bon f'i ka don a kuma sabula an fɛ yan a kuma cayara nin waati laban ninnu kɔnɔ kosɛbɛ mun de don
parce que aw fana bɛ kuma mun caya aw tɛ kuma mun ɲaɲini nka aw da bɛ don a la a b'a ta a dɔnbagaw bɛ dɔ fɔ olu yɛrɛ ta kuma kan mais minnu t'a dɔn olu de da bɛ radio ni réseau kan n b'a la n t'a fɛ neniniw bɛ kɛ tout ça minnu t'a dɔn olu ne bɛ yɛlɛ quoi parce que an ka polisi an k'a fɔ ne yɛrɛ bɛ mun dɔn kalanw kɔnɔna na polisi i bɛ se ka saba fɔ i b'a fɔ police nationale i b'a fɔ police municipale police territoriale tɔgɔ de don k'a bɛn an ka sariya dɔ ma n'o tɛ yɔrɔ dɔw la a bɛ fɔ police d'état o ni police nationale tɛ kelen ye dɛ n'i ko sisan États-Unis ko police d'état a bɛ kɛ Floride policier a bɛ kɛ Texas policier a bɛ kɛ Arkansas policier a bɛ kɛ jamana état 53 états de bɛ yen donc a 53 états bɛɛ n'a dama polisi don police nationale ye mun ye o ye FBI ye Federal Bureau of Investigation i y'a faamu bon i bɛ se ka police municipale sɔrɔ o ni police d'état tɛ kelen ye par exemple n'i ye l'état de Washington n b'a fɔ Washington DC la capitale n'i ko état de Washington o ye Seattle de ye o capitale ye Seattle ye Boeing ninnu bɛ dilan yen de n'i ko état de Washington i bɛ se k'a fɔ police d'état o ye Washington état ka polisi ye FBI ye police nationale ye États-Unis bɛɛ n'i ko police municipale o ye Seattle kelen o dugu kelen o polisi tɛ bɔ Seattle kɔnɔ dɛ a bɛ Seattle kelen pe de kɔnɔ a tɛ Washington territoire bɛɛ kɔnɔ donc police municipale n'an y'a kɛ sa i b'a dilan Bamako a tɛ bɔ Bamako kɔnɔ a bɛ da Bamako communes dan ɲɛ yɔrɔ min a bɛ dan ɲɛ donc a tɛ Mali région bɛɛ kɔnɔ a tɛ cercle bɛɛ kɔnɔ rien o ye police municipale ye police nationale police min bɛ baara kɛ jamana fan 14 kɔnɔ maintenant police territoriale nana cogo di a nana ni accord nin de ye accord mun kɛra Alger ne delila ka nin kuma fɔ n ko mun bɛ accord nin kɔnɔ maliyɛnw yɛrɛ da ma se o ma k'o discuter mais o da bɛ accord la a ka ɲɛ a man ɲi mais mɔgɔ si tɛ bɔ ka accord nin kɔrɔ fɔ accord nin mun yɛrɛ de b'a kɔnɔ de ni dɔw b'a fɔ ko jamana bɛna tila jamana bɛ ci a bɛ kɛ tan mun b'a kɔnɔ dɔw ko dɔrɔn k'u y'a mɛn ko élection président sigi bɛ kɛ député sigi bɛ kɛ yɔrɔ dɔw la dɔw m'o de fɔ ko n'o kɛra dɔrɔn ko donc a kɛra fɛn ye o bɛɛ kɔrɔ ye mun ye de u taara Alger an ka rébellion ta kabiri a daminɛw la u ye mun de fɔ maliyɛnw ye chaque fois n'u ye marifa ta au début u b'a fɔ an b'a fɛ an ni maliyɛn tɔ bɛɛ ka dala kɛɲɛ anw fɛ yen commandants ye sɔrɔdasiw de ye juges ye sɔrɔdasiw de ye docteurs ye sɔrɔdasiw de ye administration sɔrɔdasi mara de bɛ an ka nord kɔnɔ kɛlɛ nin daminɛ la nin de tun bɛ fɔ u tun bɛ mun nɔfɛ commandant civil gouverneur civil médecin civil bɛɛ ka kɛ civil ye ko Mali fan 14 tɔ bɛɛ kɔnɔ mais sɔrɔdasiw kana taa olu mara u ye kɛlɛ kɛ n'o hakilina fɔlɔ ye u bɔr'o kɔnɔ u ko an b'a fɛ vraiment a k'an to yen anw yɛrɛ ka se ka baara dɔw kɛ an ka mara in kɔnɔ an sigiyɔrɔ la k'a ɲɛsin an ka an sigiyɔrɔ yiriwali ma k'a ɲɛsin an ka ɲɛfɛtaga ma parce que gouvernement tɛ foyi kɛla anw ɲɛ an bɛ Mali kɔnɔ ten an b'a mɛn nin baaraw bɛ kɛla yɔrɔ wɛrɛ a bɛ fɔ radio la wari bɛ n'a kama anw dun ɲɛ tɛ foyi la mun ɲɛsinnen bɛ an ka jamanaw n'an sigiyɔrɔw la ne yɛrɛ taara Kidal u ko ma wagati dɔ la don an ka yaala an yaalala ɲana u bɛ Kidal de yira an na an banna tuma min ko an ye Kidal dugu ban an bɔra bɔda bɛɛ fɛ an donna a donda bɛɛ fɛ est ce que i ye goudron mètre 1 ye wa n ko ayi ɔ ko i b'o fɔ cogo di san 60 indépendance goudron mètre 1 tɛ an ka dugu kɔnɔ o bɛ ɲɛfɔ o kɛra san jumɛn e taara ne jumɛn mun père ne taara yen nɔ ACEA ka congrès min kɛra laban u ka congrès laban min kɛra ne taara o la Salon Nassini de voilà Salon Nassini il y a 3 ans 2019 donc 2019 goudron mètre carré 1 t'u ka dugu la u ko e yɛrɛ k'a lajɛ an fana bɛ Mali la comme aw tɔw i tɛ bɔ Mali yɔrɔ si la k'i ɲɛsin an ka yɔrɔ la ni sira dilannen bɛ yen an bɛ cɛncɛn fu in de kan e yɛrɛ k'a lajɛ est ce que nin fana c'est normal
Voilà des questions réelles ou bien m'ont posé. Donc si ça a une décentralisation que ni out se ka ni barake ay sedo di duguma décentralisation kono ou ire ka ni projet o ke ka réaliser ou ire mais en beto jamana kono décentralisation damina na no haklina de ay ambla ka trois do dama piso tuma mo chite barake ni gouvernementé donc aya bo gouvernement bolo anga décentralisation ke ay fanga do di meru ma on de be meru sigi anu ka ben bara do la baramu en fana be wuli ka nyanyini ka kan sigi ro la ka se kan yiriwa yo de fo ayira ko o fana kay mali bema décentralisation na na ke ka do mali be ko mais décentralisation tunga ka ke ni musaka munye o mala ben ka di ulu klete de amadi jamana fanshi puisque doni kela do kalana do barak dona do ulu tunga ka bla région ni meru ka blokan o fana ka meru de me ku be jamana de me chugomi jamana ki bulo bo mo do la ku bla meru ka blokan alni jamana bu sara mais o be barake meru di jamana tunga kan ko ke décentralisation damene la make wari mun kunga ka kla malika nyefe tra kama na be budget kono o kunga ka kla décentralisation kono chugomi kala fi mɔgɔw ma u sigiyɔrɔw la u n'u ka maires ka baara kɛ o wari fana ma bɔ Bamako o bɛɛ tora Bamako yan o ma di maires ma donc maires sigikun kɛra mun ye o ma foyi kɛ n'a y'a kɔlɔsi yɔrɔ o yɔrɔ ni dugukolo bɛ se ka feere maire fana y'i kɛ dugukolo feerela ye puisque fɛn ma d'a ma bon donc décentralisation in fana ma marché en sago la u bɔr'o la ko décentralisation poussée o fana fɔra o fɔra nka tubabukan diya de y'o ye ni kɔnɔna filila mot dɔ la i bɛ mot dɔ bila a nɔ la n'o tɛ poussé ne t'a kɔrɔ dɔn par rapport à décentralisation ne t'a dɔn puisque fɛn mun ma dilan daminɛ yɛrɛ i y'o poussé o bɛ taa min o fana ma kɛ donc an bɛ o manamanakan fɔ de la an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka dɛsɛ ka ban ka tiɲɛ fɔ an ye parce que nin bɛɛ ye kalanw de ye conceptw de don i bɛ don livrew de kɔnɔ i bɛ nin taabolow lajɛ a bɛ na kɛ cogo min na bon ko ni chima marché rébellion nana tuguni nin bɛɛ kɔfɛ u y'a bɔ décentralisation na u nana ko autonomie autonomie kɔrɔ ye mun ye a bɛ décentralisation mun ko fɔ an ka o kɛ sɛbɛ ye mais cette fois-ci aw b'an bila anw yɛrɛ i ko aw banna k'a contrôler a ma ɲa an bɛ fangaw sigi an fɛ yen ka décentralisation in contrôler an ka baara kɛ n'a ye o fangaw yɛrɛ de bɛ baaraw kofɔ a kofɔlen t'aw fɛ tugun anw yɛrɛ b'a kofɔ a musaka ka kan ka bɛn mun ma n'aw m'a di an bɛ wuli ka taa ɲini an bɛ mɔgɔ minnu sigi autonomie kɔnɔ olu bɛ wuli ka taa ɲini aw bolo puisque an y'a to aw bolo aw m'a kɛ mais maliyɛnw fana tɛ ko ɲini k'a faamu an y'a to aw bolo aw de nana n'a ye an ko an sɔnna mais puisque a ma waleya donc an bɛna fangaw sigi o fanga ninnu an dalen b'u la olu de b'an ka kunko fɔ sa aw n'olu bɛ sigi ka kuma aw ka kan ka mun kɛ jamana kɔnɔ k'a ɲɛsin an ka yɔrɔw la an sigiyɔrɔw la aw n'olu b'a fɔ a b'a d'u ma o b'a kɛ olu b'a contrôler n'a kɛra n'a ma kɛ autonomie y'o de ye o ma kɛ o ma kɛ donc u taara u ko fédéralisme fédéralisme a sisan an sigiyɔrɔw aw ka mara a n'an bɛna bɛn de an bɛ maraw sigi an sigiyɔrɔw la an ka région kɔnɔ o maraw ni aw bɛna bɛn u bɛ to jamana kɔnɔ kan mun kan aw bɛ fanga yɔrɔ mun kalifaw la u k'a kɛ u sigiyɔrɔw la o fangaw bɛ labɛn cogo min na k'u kɛ fanga ye an b'o fɔ baara bɛ kɛ n'o ye o fɔra maliyɛnw ko an t'o la bi an t'a la sini an tɛ fédéralisme la ban kɛra fédéralisme o kɛra maintenant nin kɛlɛ kura wulila bɛɛ y'a dɔn ko ban kɛra fédéralisme ma n'i y'a fɔ maliyɛnw ye ko fédéralisme u bɛ ban mais fédéralisme bɛ basé mun kan jamana dɔ région dɔ ka fanga dɔ bila a kɔnɔ fanga mun ni barika b'a la a fana bɛ se k'i ɲɛsin ko caman na k'a dilan ni a yɛrɛ sago ye gouvernement t'a bala a la a yɛrɛ ka a bɛ kɛnɛ mun kɔnɔ o kɛnɛ yiriwali kama donc o ye fédéralisme ye an bann'o la politique tɔgɔ de ye fédéralisme ye mais a kɛcogo a bɛ fɔ o de ma régionalisme
Donc en bana politique to la parce que mo de la kabala munu tara Alger olu ko bon si ça n'amena douala na ko fédéralisme mo be bande anga ke régionalisation. Régionalisation était dorée, c'est une modalité de mise en œuvre du fédéralisme. Et on l'a appelé parce que le fédéralisme, le territoire, c'est la région. C'est tout. Il y en a politique trop à fort fédéralisme où il y a sur la base de la distinction géographique de la région. Donc on a parlé de la régionalisation. Au début, accord fédéralisme do. Quand il y a formalien, on y a odobi, odo sinimo, c'est quoi ce soit, odedo. Mais moi, je suis un peu de débattu. Le fédéralisme, régionalisation, fouille, accord taradron, et moi, il y a une indépendance c'est faux. Fédéralisme, avec une fantan avec Canada. Nous faisons la région, nous faisons province. Province du Québec, province de l'Ontario, province du Nouveau-Brunswick, province de la Nouvelle-Galles, Louko province. Donc Nibé, il va faire police provinciale. C'est pas territorial. Nous ta territoire. On irait faire territorial niveau. Nebolo ou sera fédéralisme tu nga sera territorial ne kuno ne ba faire police régionale. Mais n'inte accord de kono, accord d'Alger de kono, mais le problème est que accord d'Alger n'est pas délicat, faut masnya faut radio là des banques ou machité qui sait qu'accord d'Alger appliqué ni ma un mécanisme d'application fronyimi kananou. Mécanisme d'application korote aurait fait droit là dedans. Il va se vendre. Tu es d'accord avec la régionalisation, mais et ma régionalisation crosse il m'a sebe. Avec la tukomi imo sebe. Au mécanisme takono. Oh, mais ni mato de takana ite ben ni ko par exemple ko avec accord kono. Amena sisa ko police territoriale ngo ya yorodo yi. Ama foko parti kela qui désarmé ko MNLA ka désarmé. Mais pourquoi insister que au Europe? Même pour même gouvernement ta fo il y a une police territoriale créée et ya quoi quelqu'un armon di flo. Même mo dabali ban akola accord sena ka to gouvernement kono. Muna ni ma wala muna masika nunu kumbe. Ne yiningana ne ba fi ne mun ko ministre de la justice. Ne ntunga sori. Isigile télé kro nyame ko Mali gouvernement tara négociation na Alger hali juriste kelentala. Juriste kelentala. Mali me fait no fiebi. Mbe tama sere fladima. Nyirebe mundo. Ministre de la justice lama. Mali sona kata Alger hali saria dona kelenta ka délégation. Asra ministre de la justice. Ama fonyere manyininga wanyenyininga like ngo bise ka ke chukodi. Akuma mana conseil des ministres là. Ayamana. Amana atemena ibeka ni munu chenetu. Amana amasarana amafonye. Nere bulongo tise ka kengi ba soro juriste ou d'autres ali expert international ou sera ou be Mali assister mais nyaye o fona tala na me fendo fo nyogonye ni drontede Alger drontede mun kera Alger o de be clé ka ke en faire ni nana ni fon fenye na be jamana kunka ni ko ka mogo bla dron kata ko kato nyana bo Pierre Diem nyini na o de be wuli ulu de beta meta wari no fe o te jamana ko la hali kuma meta fo ta korodo ta nyedo u ka sirata la ka do avion kono beta shi hotel la o be kunu u bu yere ye hotel so kono be dumuni ke restaurant na warni be du poche kono ni Mali be fere o kama u beta o de be Mali kono de o de atnye anga tnye fo nyoni d'accord Abdurrahman ma bane ngome tamasire tamasire di Mali on kana la mere mun nya ke o klobena moi j'étais à la francophonie nkera to ka be fo jamana o jamana ne de kumbu be ka bara fara nyoka ka do na e cour pénal international sebe donc manuel de procédure New York manuel d'administration avec mené de to ka fo jamana o jamana la France Suisse Belgique abe yesanjul kala ne sans tant que francophonie directeur de la coopération juridique et judiciaire avec mené de est-ce qu'il y a un don pour Kata Saria Kofo, Cour pénale internationale?
i b'a dɔn mɔgɔ minnu taara a kuma la ministère des affaires étrangères mission nana u y'i ban k'a di Mali ministère de la justice ma Mali magistrat kelen tun tɛ avocat kelen tun tɛ ka maloya bɔ Mali kunna ne de tun bɛ n to n ka coordinateur baaraya la ka rapport sɛbɛn k'a di Mali délégation ma a bɛ mun présenter o ye mun ye u taara PRDM de minɛ c'est ça la vérité du Mali n'i y'a fɔ dɔrɔn u b'a fɔ k'a taara nin fana fɔ mais n ko nin fana de bɛ ka Mali ci ka Mali bila gɛlɛya kɔnɔ minnu taara Alger PRDM minɛ u m'a minɛ wa an t'a gɛlɛya kɔnɔ bi yan est ce que aw b'olu tɔgɔ mɛn wa aw t'u tɔgɔ mɛn u tɔgɔ tɛ fɔ u tɛ daga kɔnɔ k'u ɲi wuralen tɛ donc u tɛ ye daga kɔnɔ o a tiɲɛnen tuma min na mɔgɔ minnu bɛ k'a dilan olu bɛ kɛrɛfɛ u kɔni taara Alger u y'a dumuni kɛ ka wari k'u kun u ye babiyɔluw san ka na sigi u musow ka armoire kɔnɔ salon kɔnɔ a banna wuluninw ni jakumaniw a ma ban donc je m'excuse a bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye donc régionalisation an k'a kɔrɔ fɔ puisque i bɛ police territoriale de ɲini n'an ma se o ma n'i tɛmɛna i ka auditeurs t'a faamu kuma bɛ caya mais u t'a faamu n b'a fɛ ka nin expliquer après i bɛ kuma donc u ye régionalisation sɛbɛn a mécanisme d'application t'a la ne yɛrɛ bolo bɛɛ b'i nafa de ɲini fɛn kɔnɔ u ni minnu y'a accord signé olu tɛ samana police territoriale nɔfɛ yan u tɛ